Langsung BS, rasanya kurang seger. Kalau bisa beli. Sate gini nih. Alasnya apa itu tambah menekuna alasannya. Ngentekno gune. Ngentekno. Enggak toh. Sing temen ya. Takoni mbok sak wae kok. Puluhan lho. Tek temen to ora. Enggak. Pesen. Pedes. Mak tambah banyu adem loro, Pak. Nah, itu loh. Es kosong. Menurut tak Piye? imboi minuman lho. Ngapa jare tambah es benang alasannya. Tuh tambah sate. So, Rek wateng. mek pengen umbinannya aku. Sepil to ngasirine. Lho ngono, ora sepil ora ketok iso. Sepil. Puluhan sing akeh.